हेलो गाइस, हम लोग अभी आए हैं ताजपुर में, पूरे फैमिली के साथ हम लोग आए हैं। और ये एक आपका ढाबा है जहाँ हम लोग खाने वाले हैं। इसका नाम है सागर कन्या। यहाँ हम लोग खाएंगे और यहाँ हम लोग ऑर्डर करते देते हैं क्या क्या मिलता है। इसी कॉक हम लोग यहाँ ले रहे हैं। ये देगा हम लोग को बना के 800 रुपये केजी में देगा हम लोग को। 2 पीस हम लोग कॉक लिए हैं अभी, तो बनाएगा हम लोग के लिए। ये रेडी हो गया अपना, अब ये पकेगा। देख के अभी मुँह में पानी आ रहा है। प्रिपरेशन चालू है अपना कॉक बनाने का। झाल क्या बनवा झाल झाल ओह वाह वाह, নাম কি বলছিস ভুলে গেলাম। সুমন সুমন দা খুব ভালো রান্না, খুব দারুণ রান্না করেছো। খেয়ে একদম শান্তি হয়ে গেছে আমাদের। ভালো আছে সব রান্না বান্না অনেক ভালো লেগেছে, দারুণ। তোমার কত হলো? 3050 3050 টাকা। কি খাওয়ালাম আজকে? আজকে বলো। দেশি মুরগি, ভাত, চিংড়ি, এইগুলো আর সবজি, ডাল, ভাত, ডাল, আলু ভাজা। থ্যাংক ইউ। না টাকা কত বলে? 3050 টাকা। না সব নিয়ে দাদা যা খেলাম আমরা, টাকা ওয়ার্থ হয়েছে পুরো। এই টাকা 3000 টাকা দিলাম আমরা, কিন্তু খেয়ে এত ভালো লেগেছে। আপনারা একবার এখানে আসুন, নিশ্চয়ই এখানে এসে একবার সাগর কন্যা হোটেল। সাগর কন্যা হোটেল নাম বলবে, ভালো করে বলে দাও। दीघा का बीच और ये मौसम